मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बहुत वर्ष है बेले बेले मो भितरे जो दिव्य प्रेरणाटी आसे ताकू लाइव माध्यम सभा समिति रे कहीदिए। सेटा भूल हुए कि ठीक हुए मुझे जाने ना, सत्य कथाटा कहबारे असुविधा किसी न थाए। गोटे एमिति समय आसीब पृथ्वी रे गोटे धर्मयुद्ध आरंभ हब बा धर्म को नहीं युद्ध आरंभ हब। ये कथा कि जो माने शुणी थे बा मन रखि से माने मन पकईले मन पड़ो जे यही कथाटा बलिया कहीला। मु गोटे ज्योतिष भाव में कही नहीं कि मालिका पढ़िकी कही नहीं कि कहाठारू किसी शुणिकी कही नहीं, केवल मते जी प्रेरणा आसीला सेटा मु कही। जेबे इस्राएल पैलेस्टाइन गाजा ये सब युद्ध जितेबाला लगिला, रशिया यूक्रेन ये सब युद्ध जितेबाला संगठित है सेतेबाला मो मनरे धारणा आसिला ये जो युद्धटा आसीबो बोली कहूली पूरे से युद्धटा धर्म को नहीं आरंभ है। ताहा मुसलमान धर्म ख्रिस्टियान धर्म ये सब को नहीं युद्ध होता। धीरे धीरे से शांत पड़ानी, किंतु एबे जो भारत वर्ष आम देश जो युद्ध आरंभ है ये मध्य वास्तव धर्म युद्ध। बुझी पचारि से लोकों को मारी बुझी तमे कुरान पढ़ से पढ़ी पारे तेरे ख्रिस्टियान को कहले तमें कुरान पढ़ कहले तार कौन कहते से नाटा मन नहीं कलाम ना कौन आदि हाँ कलमा कलमा पढ़। हिंदू कलमा पढ़नी पढ़ी पारनी, ख्रिस्टियान भी पढ़ी पारनी। जी पढ़िले से बंचिले, जी न पढ़ले माइले। ताले ये कथाटा समग्र विश्व को वार्ता गला कि यह ही होची धर्मयुद्धर प्रारंभ। आगुरी जहाँ इतला एबे भी से युद्ध चली। आपण माने गोटे कथा मन माने कहूचे आपण माने विचार करिवे बलिया कहूची बोली आपण माने जबरदस्ती विश्वास करिवे से कथा मु कहूनी। विचार करिवार शक्ति समस्तंकर अछि। गोटे साधारण मनीष को आम भावुचु ये गोटे साधारण मनीष सी गोटा कौन कह से कथाटा बलिया केबे ग्रहण करेनी। साधारण मनीष पाखे भी जो उपस्थिति बुद्धि बा ज्ञान अच्छी से गोटे पाठुआ लोक को मध्य शिक्षा दे पारिबो। क्यों काल रे क्यों आमर पाठ पढ़ला बेले आमे पढ़ीथिले धर्म एकासीना महत पणिया आउ सबु सुख धर्म महत
ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଥରେ, ମରିବ ଥରେ, କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ସେ କହିପାରିବନି। ଏ ହେଉଛି ଦୁନିଆ, ଏ ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ନାଟକ। ଏ ଗୋଟେ ଦୁନିଆର ଗୋଟେ ଭଲ ନାଟକ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ମନେ କରାଯାଉ ହିନ୍ଦୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ସିଏ କହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ସିଏ ଧୂପ ଦୀପ କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ତର୍ପଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବହୁ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ପୂଜା କରେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତିନି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯଦି ପୂଜା ନ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦିଅନ୍ତିନି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଲୋକକୁ ଯେମିତି ଆଲୋକ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଆଲୋକ ଦିଅନ୍ତି। ଖାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଦେଖିଲେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ପର୍ବ ତାଙ୍କର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବା ହିନ୍ଦୁମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ କ'ଣ ପୂଜା କରନ୍ତିନି? ଚନ୍ଦ୍ରମା ମନସ ଜାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରସହ ମପସୁ କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରଭାସ୍ମି ଶଶି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଦିଏନି? ହିନ୍ଦୁମାନେ ପବନକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପବନକୁ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି କି ଦେବତା ବୋଲି ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପବନ ନିଶ୍ୱାସ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ? ଅଗ୍ନିକୁ ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ନିକି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ତାପ ଦିଏ ନାହିଁ? ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବସୁଧାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବସୁଧା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ସବୁଜିମା ଦିଏନି? ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୁସଲମାନ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାହାରି ବାଡ଼ିରେ ଗଛ ଗୋଟିଏ ହଉ ଦୁଇଟି ହଉ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଘର ଅଛି। ସେ ଗଛରେ ଯଦି ଫଳଟିଏ ଫଳେ ସେ ଫଳଟି କେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ବାଡ଼ିରେ ବି ପଡ଼େ। ସେ ଗଛର ଛାଇ ତାକୁ କ'ଣ ମୁସଲମାନ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଯେ ନା ତୁମେ ଆମ ଗଛ, ତୁମେ ଆମ ଗଛ, ଆମ ଛାଇ ଆମ ପାଖରେ? ଛାଇଟାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ସେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗଛ ଦେଉଛି ତାକୁ କ'ଣ ମୁସଲମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୌଦ୍ଧ ଶିଖ ଜୈନ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କାଟିଦେବେ? ତେଣୁ ଯିଏ ପୂଜା ଯେମିତି ଔଷଧ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବି ସେ ଫଳ ଦେବ, ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବି ଫଳ ଦେବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ହିଁ ପୂଜା କରେ। ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ସେ ପୂଜା ହୁଏନି। ଆପଣମାନେ ଭଲ କରି ଭାବିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିନ୍ଦୁ ଗୁଣ ପାଇଛି, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଯିଏ ଯାହା ପାଖରୁ ସେ ଗୁଣ ପାଇଛି ସେଇ ଗୁଣକୁ ନେଇ ସେ ରୂପକୁ ସେ ପୂଜା କରୁଛି। ସେ ଗୁଣ ପାଇଁ ସେ ରୂପ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ର, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ସବୁକିଛି ଝରଣା ଗଛ ବୁଛ। ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମ କବିମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲେ ନଦୀ ବନଗିରି ଭୀମକାନ୍ତ
तुम्हारी तब गीति ए विश्व जय जय आमे वंदना गाइलु से वंदना आमे गाइलु अन्य गाऊनी जी न गाऊँ ताकू भी जी दया आमको भी से दया नमो निरंज निखी व्याप्त सर्व प्रभु आड़ जय जग आमे आमर दशावतार बोली गोटे श्लोक अच्छी से भगवान 10टी कर्म को बा गुण को पूजा करा किंतु से जोटा को हिंदू पूजा करुची हिंदूंकर पंडित मान ताको लिखिचंती जी लिखंतु किंतु से कौन केवल हिंदू मान लिखिचंती ताकू जी पढ़ुची से तार जी न पढ़ुची से भी तार जमती से कहते प्रलय प्रयोधि धृत विहित ये सब जय जय प्रलय जल पृथ्वी जिते बुड़ी जाऊँगी पृथ्वी थिबा जो वेद हिंदू मान वेद कहते आउ किए से आउ कौन सृष्टि होता कि नहीं शास्त्र जिते बुड़ी जाऊँगी मानवीय संविधान जो बुड़ी जाऊँगी ताकू जी उद्धार कले मीन अवतार बोली कहु कथा या किसी लोक खुंब आड़ू बुझिले जे हिंदू माने माछ को पूजा कर माछ को पूजा कले क्षतिटा कौन माछ आमको जो गुण दौची से गुण कौन अन्य किए दे पार तेरे जिते से प्रलय जल भर पृथ्वी की उद्धार कले ये कौन केवल भारत वर्ष थिला ना हिंदू राष्ट्र थिला हिंदुस्तान थिला समग्र विश्व को रक्षा कर भाव 10टी अवतार से वर्णना कर आपण जो पॉइंट को जानतु जो पॉइंट को जान आमको भोक करुची आपण को भोक करुची आमे कहूँ खाइबू तमें आपण मैंने कहते खाइबू से खाइबारे किए भात खाऊँ किए रुटी खाऊँ किए ब्रेड खाऊँ किए आउ कौन खाऊँ किए किंतु खाऊँ किए पानी पीऊँ किए शरबत पीऊँ किए दही पीऊँ क्षीर पीऊँ किंतु से शोष कले पानी पीऊँ जो थे शोषटा मर से व्यवहार करुच्ची आपण मैंने देखो सनातन धर्मटार आमे खाली कहूँ हिंदू सनातनी हिंदू तनी एमती जो कमेंट सब करा से विज्ञ लोक मान को आपण मान माध्यम बलिया भी पचारुची को गोटाक भूल सनातन धर्म करी
हाँ बहुत फूल छिंडौची सेटा को कहला चलिब बहुत भोग होची कहब ये भोग हवा आम समस्ते खाइबा तुम्हें न खाई पार यहाँ ठाकुर भोग आम खाइबुनि तुम्हें न खाई पार खाइब कि नहीं केतक अच्छा जगन्नाथ अभड़ा खाती नहीं जगन्नाथ अभड़ा बेले बेले मिलू नहीं एते स्वादिष्ट एते सुंदर प्रसाद किए जड़े न खाइले किए जड़े मानिले किए न मानिले जगन्नाथ को जी न मानुची सी कौन जगन्नाथ कृपा पाइबनी सालवेग माँ जदिओ ब्राह्मणी थी बापा किए थे मुसलमान सी पुणी मुसलमान बीर्य जन्म हो वृंदावन रहीकि सी डाक पकई रथयात्रा समय जग बंधु हे गोसाई जगन्नाथ हे मोह तार भी से लिखुंट एत गुड़ाक केते कोश बाटरे मुझी लक्ष्य मु लय लगे तमरी पयरे मो जीवा जाके नंदीघोष थी अच्छा सी नंदीघोष प्रकृत थे सालवेग पहुँचले कि साधु सत भितर बा अल्प पंडित बड़ पंडित भितर कहले ना ना से सब कथा नुह से आसवा पर रथ को अटकई पंडा सेवक मान रखी पंडा सेवक मान रथ को अटकई रखी ये जमी आइले सब तो छाड़दे एमती जदि जुक्ति बाढ़े ताले सब जुक्ति कटिज तमें भी जोटा कह तो शून्य आम कह शून्य आम कहबूनी आम शून्य को मानू आम दीटा शून्य को मानू आउ गोटे महाशून्य को मानू शून्य शून्य महाशून्य तेरे तीनटा शून्य को आम मानू ते महाशून्य पर आउ कौन अच्छी तुम्हें तुम्हें मानव आम मानबू शून्य शून्य महाशून्य शून्य मध्य निरामय निरामय मध्य ज्योति सज्योति भगवान कई तुम्हें मानव किए न मानव से कि अपेक्षा करनी आता घरे कौन किसी काम नहीं आम परिवार रे कौन किसी अभाव नहीं समाज पई समाजर मंगल पई कौन किसी सेवा करिवार सरी जाइए आम प्रार्थना न करूँ आम प्रार्थना करूनी आम मन करा जाऊ शास्त्र पढ़नी कर्म ही शास्त्र किए जुक्ति कर कर्मटा केमी शास्त्र है अरे कर्मटा जो मार्गरे करा बा ज्ञान आ ज्ञानटा ही शास्त्र शास्त्र से ही ज्ञान दिए गुरु से ही ज्ञान बताती तेणु किछि न थाई केवल गोटे निजकू निष्ठुर सजेवा ये क्यों भगवान कार्य अन्यर रक्त बुहाई तमें कौ तुम्हें आ मनीष रक्त तुम्हें पाइब तो तेणु एति केवल मु कही रखुची आज पवित्र संध्यारे जे
ସନାତନ ଧର୍ମ ଇଏ ଏକ ଉଦାର ଧର୍ମ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ସେ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ଯାହା ପାଇଁ ରହେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ରହେ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ରହେ, ପବନଙ୍କ ପାଇଁ ରହେ, ସମୁଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ରହେ, ବସୁଧାଙ୍କ ପାଇଁ ରହେ, ଯାହା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ରହିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ବି ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ମତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ସିଏ ପୂଜା ନୁହେଁ, ସ୍ୱାଗତ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଭଲ କାମ କଲେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି କେହି କହନ୍ତି, ସେମିତି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଗତ। ହିନ୍ଦୁର ସ୍ୱାଗତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତା। ଆଚ୍ଛା, ବୃକ୍ଷ, ତରୁ, ତୃଣ, ଲତା, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ଘର କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଥିରେ ଘର କରୁଛନ୍ତି? ହଉ ଇଟା, ମାଟି, ପଥରରେ କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ସେଇଥିରେ କରିଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଭିତରେ ବିଧର୍ମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଗୀତା ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନ ଶ୍ରେୟ ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ। ତେଣୁ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଯିଏ ପାଳନ କର, ପ୍ରେମ ଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଅ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପରସ୍ପର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର, ସେଇ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଆମର ଏଠି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ମେଳା ହେବ, 56 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛି। ମୋର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଲା, ନା ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କରିବାନି। ହେଲା ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ହିନ୍ଦୁ ହିଁ କରୁଛି, ଆଉ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ଆଉ କେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ କି ଦେଶ ବି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ମେଳା ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ସେଇ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଶିଖେଇଛି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଇଏ ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ହେଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାୟା ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୋର କଥାକୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ନମୋ ନିରଞ୍ଜନ ନିଖିଳ ধরি তুম্ভ বড় বহইয়নি অন্তরিক্ষে আদেশে কুদি নলঙ্ঘে অব জয় জগ তব দিবাজ্যোতি পরকাশেনি গ্রহ তারা রাম তব পূর্ণহা জয় জগ